जय श्री कृष्ण जय महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी भक्तगण सांग मैंने माताजी प्रभुजी सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी को फसा होची हरड घणारे कॉकरोच जनता पार्टी आज्ञा हाँ मासे हेलाणी 23-25 दिन हेलाणी ये जिनस चली क्या आज्ञा निज पाई निज भविष्यत पाई आउ से सोनम वांगचुक से जो साइंटिस्ट अच्छा लगी जे सी केमी बंची जातु सी आमरण अनशन कर चलती तेणुक मना कराऊँगी करूँ ना कॉकरोच जनता पार्टी जी मुख्य सी कहते जे आमको फसा होची आज्ञा आमे कहीलु जे शांतिपूर्ण भाव में मैत्रीपूर्ण भाव में आम आंदोलन करूँ जारी रखीलु किंतु ये 2-3 दिन हम 4 दिन हम जिते बेलू जाणीगले अपोजिशन पार्टी ना मुझे नहीं आप जानी सारी से अपोजिशन पार्टी केन्द्र में अच्छी आमर बीजेडी को माने हटेकी भोट चोरी करिकी एठी नुह केवल बेंगल भी भोट चोरी करिकी सी ए ओडिशा रे भी माति जाइछि आ 2.5 वर्ष लानी आपण देखुछन शिक्षागतर आम शिक्षार कौन असुविधा है डिमांड करा होची जे जी प्रधान अच्छंती धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा दियंतु आ जी बाकी भी जो जे पीएम अच्छंती तांको सी भी इस्तीफा दियंतु तेणुक ए जिनिस को तांको भविष्य सहित जोड़ा होची और निश्चित भाव में भविष्य सहित सीए जी आम जेन जी अच्छा मोठार भी छोट हे समस्त से सब लगी किंतु ये 3-4 दिन हम तांको चक्रांत होती जिते जाणीदे अपोजिशन पार्टी जे केन्द्र में अच्छी जे मैंने हटवे ना कौन क्रम सी लोक पठाऊँ आज्ञा लोक कौन गुंडा पठाऊँ जोटा गुंडा कहती ट्रिप्रे पत्थर आसुची ट्रक्रे ट्रिप पत्थर आसुची आउ गोटे ट्रक्रे ट्रिप की भड़ाटिया गुंडा आसुचंती से पत्थर नौचंती पुलिस को उल्टा फोपाड़ुचंती पुलिस बुझीपारनी पुलिस एपटू अटैक कर लगी आज्ञा से पुलिस रे भी देखंतु किसी जन सिविल ड्रेस रे अछंती से माने पुलिस नुदी से माने भी सेपटू गुंडा पुणी जो माने पुलिस ड्रेस अछंती तांकर नेम प्लेट नाही तेणुकर से माने भी गुंडा से माने पुलिस नुहंती आ जो मानकर नेम प्लेट अछि से माने पछरे अछंती हेलमेट फेलमेट पिंधिकी पछरे अछंती तेणुकर मैं मसे लानी जो चलता किसी असुविधा होता ये 3-4 दिन भितर जिते बेलू मारपिट जिते बेलू जो मैंने गुंडा हिसाब से आछंती पत्थर फिंगिबे पुलिस कौन जानी पारिबो पुलिस भावुची आमको मरणांतक अटैक होची तेणुकर से भी लाठीचार्ज करुँच से भी टीयरिंग गैस छाड़ुंट टीयरिंग गैस मैंने जो आखिर लुह बाहर आज्ञा आप रही पारे माने बुम किना जीव आखिर माने से धुआटा जो बाहर आखिर लुह बाहर माने छोट छोट छुआ झील समस्त हैरान होती अश्लील भाषा गाड़ी दिखाई पेट को गोईठा मरा हो पुलिस यह करुच्ची से जेकोसी कारण हो जानतर हो अजाणतर हो सी भावुं स्टूडेंट या कर स्टूडेंट या करना आज्ञा किसी लोक पठाऊँ कि गुंडा लोक भी कह भूल हम कि गुंडा पठाऊँ से केन्द्र जी अच्छी जो शासन से शासन तरफ गुंडा पठाऊँ पत्थर पठाऊँ से पत्थर फोपाड़ुंट तो पुलिस मरणांतक अटैक करुच्ची जिते मरणांतक अटैक करुच्ची ए लोक मैंने सब हटि जाऊँच कि स्टूडेंट मैंने बड़ी पड़ुं सीजेपी जो मैंने लड़ुंट से सब बड़ी पड़ुं बड़ी ये पड़ुं आज्ञा देखूँ जिते पुलिस अटैक कला मरणांतक एम कुछ बुझीपार ना एम तो शांतिपूर्ण भाव में बसती माने बेसी दुरिया भी नुह आज्ञा 2 मीटर 3 मीटर बोर्डर एपटे पुलिस सेपटे सीजेपी जो मैंने जेन जी लड़ुंट जो मैंने भाई मैंने आम समस्ते भौणी मैंने आम समस्ते माँ मैंने आम समस्ते तो से जापार जे पुलिस अटैक कहीं करक्चुअली पुलिस अटैक कर पत्थर फिंगुवा लोक मान पुलिस कौन जापार एम स्टूडेंट कि बाहर आसपार जापार ना कि जानूले भी कौन करेंगे किसी करें तो जिते बेलू मरणांतक अटैक होती स्टूडेंट भी बड़ी पड़ुं स्टूडेंट कहते आम आमको मार्च मैंने आम केम छाड़देव तो सी भी जहाँ पाखे बल अच्छी जहाँ पाखे धाक अच्छी सी भी लड़ी जाऊँगी तो युद्ध ये हो अटैक ये हो मारपिट ये होती एथिरे कौन ना सीजेपी बड़ी पड़ जाऊँगी आज्ञा गोटे भल नेतृत्व दरकार या नेतृत्व अर्थात जो मैंने विपक्ष पार्टी रे अच्छी मो ना नेबी नहीं कहारी आप जापारे से निजे ओल्लैवा दरकार से माने से पढ़िया को मैदान को निजे ओल्लैवा दरकार जो आगे दिया हो नहीं आमर कौटी कहले जंतर मंतर रे आगे दरकार पड़े मुझे जीवी जंतर मंतर रे आगे दिया हो नहीं से तो आगे दिया हो नहीं बेरिकेड लगे दिखाई शांतिपूर्ण भाव में से धारणा दौरान कि जो राति हो अंधार हो पत्थर मारुंट जो गुंडा मैंने आसुँच पत्थर मारुंट तेणुक बुझीपार ना मैंने लाठीचार्ज हो बड़ी पड़ जाती पिला माने तेणुक एवं जी मुख्य अच्छा सीजेपी जी मुख्य अच्छी सी कहे आमको भूल आम एक्चुअली शांतिपूर्ण भाव में प्रोटेस्ट कर चलचु किंतु यही केते मुष्टि में गुंडा मैंने आसचंती जो मैंने विपक्ष दल आसचंती ना भी सी सीधा कहीदे मुझे ना कहबी आप शुणिपारे इंटरव्यू रे
ଯେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ପଠା ହେଉଛି, ସେମାନେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମର ଖରାପ କରାହେଉଛି, ସିଜେପିକୁ ବଦନାମ କରାହେଉଛି, ଜେଏନ୍ଜିକୁ ବଦନାମ କରାହେଉଛି। ଆମେ ତ ଚୁପଚାପ ବସିଛୁ ନା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଛୁ ନା ପିଇବାକୁ ମାଗୁଛୁ। ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବା ବି ବାହାରୁ ଆସୁଛି, ଯିଏ ଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଶିଖ୍ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରାହେଉଛି ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁପ୍? ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ କହିଲେ, ଆପଣ କହିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ହେଲା, ବହିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଖାଲି ଓଡ଼ିଆକୁ ଛାଡ଼ିକି, କେବଳ ଓଡ଼ିଆକୁ ଛାଡ଼ିକି, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଉନ୍ନତିକୁ ଛାଡ଼ିକି, ପରିଚୟକୁ ଛାଡ଼ିକି, ଭାଷାକୁ ଛାଡ଼ିକି, ଓଡ଼ିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ସବୁ ଅଛି। ନିମୁଡ଼ା ଅଛି, କାହିଁକିନା ସେପଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କରାହେଇଛି ନା। ତାପରେ ଇଂଲିଶ ଦେଖିବେ, ଗଣିତ ବହିରେ ଇଂଲିଶ ପୁରେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଇଂଲିଶ ବହିରେ ଓଡ଼ିଆ ତ ଆସୁନି, ଇଂଲିଶ ବହିରେ ଗୁଜୁରାତି ପୁରେଇ ଦିଆଗଲାଣି। এইଭଳିଆ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍, ସିଏ ବି କେମିତି ଆମର ଅନଶନରୁ ଓହରିଯିବେ ସେ ପ୍ରତି ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି। ତାପରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପିଏମ୍, ତାଙ୍କୁ ବି କୁହାଯାଉଛି ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ଚୁପ୍। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଚୁପ୍। ଲୋକ ତ ଏଇଭଳିଆ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଚୋର, ମାନେ କ୍ରିମିନାଲ୍ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ। ତେଣୁକରି ସିଜେପିକୁ, କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ମାନେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଦଳର ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ନେତ୍ରୀମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ମା ମନ ନା, ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଛୁଆମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ତମେ କେମିତି ମାନେ ଟିୟରିଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଛାଡ଼ୁଛ, ଲାଠିଚାର୍ଜ କରୁଛ। 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କୃଷକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ପାଣି ପାଇପ୍ରେ ମାନେ ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ଫୁଆରା ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ଖାଲି ଯନ୍ତର ମନ୍ତର ନ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତୁ, ବିହାର ଦେଖନ୍ତୁ, ସିକିମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଳୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସିକିମ୍, ସେତେବେଳେ ବି ଏ ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା। ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇ ଛକରେ ହେଇଥିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ସେଠି ବି ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ଆମ ସମର୍ଥନ ଦରକାର, ଗୋଟେ ବଡ଼ ନେତୃତ୍ୱ ୟାକୁ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ଯେମିତି ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଭାରତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏଇଭଳିଆ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ହେଇଛି, ଏପଟେ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନେପାଳରେ, ଏପଟେ ହେଲା ବାଂଲାଦେଶରେ, ଏପଟେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ, କେବଳ ଭାରତ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଜେଏନ୍ଜି ଯଦି ମାଡ଼ିଗଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ, ଲାଲକିଲ୍ଲା ଭିତରକୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ତେଣୁକରି ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲଗେଇକି ବାରମ୍ବାର ରୋକା ହେଉଛି। ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ମାସେ କ'ଣ କମ୍ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଲୋକ ଯାଇକି ଏଇଠୁ ସବୁ ଜାଗାରୁ ଯାଇକି ସେଠି ରୁଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି। ପଇସା ନାହିଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାଟା ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଅନ୍ୟ ଜିନିଷଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ତାକୁ ତ ବୁଝିବା ଦରକାର ନା। କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଏ ଜିନିଷକୁ। କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ ୟାକୁ, କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ? ଶାସନ ଚୁପ୍, ସତ୍ତା ଚୁପ୍। ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ଯିଏ ଆସିବ ସତ୍ତାକୁ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ 23-25 ଜଣ ମରିଗଲେ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ନିଟ୍ ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ। ଏମାନେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ସବୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଅଲଗା ପିଲା ବି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ା ନନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମାତା ପିତା, ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଛୁଆ ପାଇଁ, ତାଙ୍କରି ପରିବାର ବର୍ଗ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସିଜେପିକୁ ବଡ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଦରକାର, ନହେଲେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଚାଲିପାରିବନି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ ପରେ ଇଏ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଦରକାର, ସିଜେପିକୁ ଦରକାର ବଡ଼ ନେତୃତ୍ୱ। ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ।